Alors à ce titre, je pense particulièrement à cet ancien élève, aujourd'hui maman, d'élèves scolarisés ici même. On a des élèves sur 3 générations. Qui dit avoir vécu des moments merveilleux, inoubliables et grandioses dans son école, qui lui a donné le goût des études et l'amour du travail bien fait, et à qui elle veut absolument rendre hommage. Je pense aussi à cette maman pour qui cet établissement sera toujours le symbole de la vie. Ou encore une autre maman qui évoque les secrets, les émotions et les passions qui prennent leur source dans les cours de récréation. Je pense à ce journaliste qui dit, après avoir pris goût à la langue française, sur les bancs de cette école. La présidence paritaire, mais c'est aussi la date où le dessinateur Rabi a dessiné la vache qui rit. Je pense que tout le monde ici connaît la vache qui rit. D'accord. C'est la création aussi du vaccin du BCG. Je pars sous votre contrôle, docteur. C'est bien la date de la création du BCG, on est d'accord. Ou encore, c'est aussi, pas très loin de chez nous, la création et la fondation du théâtre Al-Fifi, qui fait aussi cette année son centenaire. La liste est bien longue, on ne va pas tous faire. Mesdames et messieurs, tout au long de ce siècle d'existence, l'établissement aura en effet organisé et vécu des événements qui resteront gravés dans les mémoires, tels que l'événement de cette semaine, mais aussi les traditionnelles fêtes de fin d'année, les carnavals, les kermesses, les visites des anciens élèves sur 5 générations, les semaines culturelles africaines, les camps d'été, les travaux de construction, d'embellissement, les festivités des rentrées scolaires avec les journées portes ouvertes, les cérémonies de félicitations des lauréats, des 6e, brevets et baccalauréat, les sorties, voyages scolaires dans différentes villes du royaume et surtout les moments de convivialité qu'on partage régulièrement avec les équipes de l'école. La jeunesse, et aujourd'hui, c'est établissement en la ville. Quelles sont les activités que vous faisiez? On apprend à lire et à écrire, à chanter, à danser, à faire jardinage et faites beaucoup d'activités artistiques. Tout cela, في حق أختنا وزميلتنا الأستاذة يافي فاطمة. الأستاذة يافي فاطمة قضينا معها سنين طوال، وكنا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وإن هذا التكريم يمتزج بالفرح وبأحاسيس أخرى يعجز اللسان عن وصفها، وهي رسالة التربية والتعليم التي حملها خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. كما أشد على أيديكم بحرارة راجية من الله أن يوفقكم في حياتكم المهنية. كما لا تفوتني الفرصة بالشكر للأستاذة المحترمة لاله زينب الوزن الشاهدي، والأستاذ نوفل الوارثي، والسيدة المديرة رجاء سليماني، والدعاء بالرحمة والغفران وجنات النعيم للمرحوم السيد الطيب الوارثي. كان نعم الأب ونعم العم
ونعم المسؤول. إنني أخصنك الآن. والسلام عليكم، ودمتم في حفظ الله ورعايته. ومسيرة موفقة لهذه المؤسسة التي أتمت قرنا كاملا وهي شامخة معطاء مزدهرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, سميتي طه التشفيني. Je fais partie des plus anciens élèves de l'école أم الربيع. anciens ou plutôt ولا plutôt غنقول أكثر وحدين قراو في l'école أم الربيع. أنا وأميمة حفيظ وأنا الشريف قرينا فيها من لا petite section حتى لوبطاسيون ديال الباك كالوريا en 2013. دونك دوزنا الطفولة ديالنا كاملة هنا. تو نو سوفونيغ دونفونس عندنا هنايا. دونك ملي كنسمع ليكول أم الربيع كنتفكر تو لي سوفونيغ دونفونس. راك عارفين في مرحلة الطفولة راه المدرسة كتاخذ 8 سوايع باغ جور ديال الوقت دو لا جورني. Et donc, أول حاجة علاش اختارينا علاش مي بارون اختاروا هاد ليكول سي كو elle avait l'avantage comparativement aux autres écoles اللي كاينين سي كو كان beaucoup d'espace vert. انتم تقدروا تلاحظوا tu as un très grand espace vert. tu as البني ما عاليش بزاف دونك ça laisse un ciel dégagé pour un enfant. Ça permet de se sentir libre, se sentir aéré. و sachant que كانوا beaucoup d'écoles حدا الدار à 2 minutes نمشيو على رجلينا. alors que كنا كنجيو مع انا الشريف et mes frères et ses frères à lui كنجيو chaque 4 fois par jour les parents d'Égypte. Et justement c'était pour les avantages que l'école Om Rabi' présentait par rapport aux autres. On avait aussi la grande qualité ديال l'enseignement اللي فيها, à savoir des professeurs de bonne qualité, toujours à l'écoute, toujours à l'écoute de nouvelles suggestions entre autres. Et sinon, moi après l'obtention de mon bac en 2013, j'ai fait médecine. Maintenant je suis résident en cardiologie à Casablanca. et كما كتعرفوا الفضل الكبير ديال هذا الشيء كيرجع بيان سور لي بارون مي اوسي البلاصه فين قرينا. اي دونك ليكول أم ربيع اون اي بوغ ان تري غران رول. السلام عليكم، معكم الدكتوره لواء الدين رجاء، طبيبه اسنان متخصصه في تقويم الاسنان والتعويض الثابت للاسنان. اليوم جيت بكل فرح باش نلبي الدعوه ديال المدرسه ديالي، مدرسه أم الربيع اللي كبرت فيها وقريت فيها وكانت الحبيبه ديالنا ومازال الحبيبه ديالنا اللي اليوم احتفلت ب100 سنه. انا فخوره انني قريت فيها. انا اليوم فخوره بجميع الناس ديال الطاقم التعليمي ولاله زينب الشهدي الوزاني وعائله الوارثين اللي كيسهروا بقلوبهم على هذه المؤسسه هذه اللي كتبني الانسان، كتبني نساء ورجال اليوم والغد وتيحبوا هذه المؤسسه ديالهم وكيعطيوها كل ما في جهدهم وكل ما في قلبهم وكل ما كيجي للقلب كل ما كيجي من القلب الا وكيوصل للقلب، والا الثمرات ديالو كتكون على شكل تصرفات انسانيه من القيم العاليه ديال الانسانيه. وكنتمنى المدرسه ديالي ان شاء الله ليتيرنيتي، الخلود ان شاء الله، الخلود ببناء مواطنين دائما كيشرفوا بلادنا ونتمنى لهم كل خير ان شاء الله. وشكرا. السلام عليكم، معكم دعاء كمال الإدريسي، خريجة من مجموعة مدارس أم الربيع. قضيت أنا واحد السنوات اللي ما كيتنساوش الحمد لله. اليوم je suis cadre administratif au sein de la régie autonome de distribution d'eau et d'électricité à Safi. Je prépare également mon doctorat, je suis en 2e année en marketing. اليوم c'est une occasion qui est très spéciale. جيت نحتفل ب100 عام ديال المدرسة ديالي، المدرسة اللي عطاتني بزاف ومازال الحمد لله كتعطي الأجيال ولا فيتور جينيراسيون اللي جايين. وبغيت نقول لها من هذا المنبر هذه كل عام وأنت سعيدة وكل عام وأنت مربية الأجيال.